mga igsoon. Ninigat na sa kagabiyon. Talagon kayo ang atong labaw ng pagkaong. Nagatagan itong kalipunan. Kasi sa dili pa mga kaigsunan, kung pagkaon, pagluto sa itong labaw ng pagkaong, mayong kagabiyon sa Señor. Pagkasiso sa Rino o pinabinagayon sa atuang amahan sa nasod ang Senior Papa Dr. Rizal Hospital sa Paglabiyon o pinabinagayon sa atuang matutudlo Senior Papa Pulicho Marinduque mayong Paglabiyon Usad o pinabinagayon sa atong inahan sa nasod Senior Harap Pilipina mayong Paglabiyon Usad o pinabinagayon Senior Lucky Guerrero Senior Rakpi Senior Daguni Jai Pirizal, Mayo Kagabiyon. O ginabinagayon sa ni Mami Mercy, Mami Felicitas Encarnacion, Mami Trinidad, Mami Putinsan Sarsar, Mami Maria Dolose, Erdat Aguhong, Iyam, Mayo Kagabiyon Sab, Lolo Archano de la Concepcion, Mayo Kagabiyon Sab. O ginabinagayon sa ato ang nangulo ka na to, mga to ang Cell Minister, ito ang chairman sa atong Distrito 3, Ricardo Rizal Carpio, ayong dapat sa kagabiyon, o nagtusab sa iyang katimbang, Senyora Santa Barbara, ayong dapat tusab sa kagabiyon. O gilabi na gayon sa tanang mga kaministruhan, sa tanang mga kaalapan, ayong kagabiyon. O sa akong mga kaubanan ng mga cell minister, o mayong kagabiyon. Gilabi na gayon sa ato ang EXA, no, sa ato ang TMR, tinugyanan sa ato ang magtutudlo, may pagkabiyon usab. No, gilabi na gayon sa ato mga kantura, pastura, may pagkabiyon usab. No, sa ato ang mga cell ministro usab, no, katimbang sa cell ministro, may pagkabiyon usab. No, o kanatong tanan, mga kaigsunan, sa nagkalendahin ng mga lugar, no, mayong dapit sa kagabiyon kanatong. Madalaygon kayo mga igsoon, pwede kita naiabot sa pagtulunan sa Divine Masterpiece Spiritual Sinisili. Madalaygon kayo itong amang magkakahog na iyagitang yatagan ng kusog, kabasko, kapiskay, kalagsik sa itong material na awas aron kita na makaabot sa kumbaga sa pagsugat, no, sa nining mga takna, mga kaigsunan, no, nining kagabiyo na mga igsoon, no, sa ato ang pagpadayag sa mga pulong isay, no, sa atong labang makaligaw alang ka nato mga kaigsuonan, no, magmadasigon kitang tanan, no, sa pagpangalagad sa atong labaw makaligaw kay nganuman mga igsoon o kitang tanan mga ginayran sa espiritu nga balaan. Tinuod mga igsoon nga mga espirituhanon na gayon kita, no? Dili na ta maisama mga kaigsunan sa mga matipa mga igsoon, mga kalangkuhan, no? Lahi ta ngadto kay kanila. Kay nganuman mga igsoon, no? Ang mga ginayran sa espiritong balaanon kayo na mga igsoon, no? Dalaygon kayo nga gihatagan ta ni ana nagasa sa matag usa alang kanato. Kay nganuman mao kana ang kahatag kanato kaligunan mga kaigsunan. No, siya ang ato ang sandalan, taming ug kalasag ayon kay kanang. Wala tay mahimo mga kaigsunan kining lawas ng atong material matuod mga kaigsunan makasasala nining kalibutan. Apan nagahangyo ta sa atong labang makagahom ay pakunsad ang balang espiritu ngadto sa lawas aron kini mga kaigsunan mulimpyo, no, sa ato ang kaugalingon mga igsoon. Usa mga kaigsunan, no, ang pagdasig sa matag usa alang kanato mga kaigsunan na wala gilaing mahatag kanato ug kadasig kundi ang balang espiritu pagbalaan sa matag usa alang kanato mga igsoon. So dalaygon kayo mga kaigsunan ang atong labang makagam nga wala ta niya biyahe, no, wala ta pasagdi, no, mga kaigsunan. So mga kaigsunan, so bisan kami mga igsoon, ako kami kaganian na dili gimi kay nganuman adunay tentasyon nga miabot sa kadalanan. Apan ako gisalig sa paggaho nga iya bitang natagan, no, kaliguna sa pagkaugalingon. Ana mga kaigsunan nga sa among pagbiyahe naputlan gid mi kadina pero
Wala ginahanglan mga igsoon nga sa atong pagsalig sa atong labaw sa ikaw. Adunay malumog kasing-kasing nga naghatag ka namo. O kumbaga nak sa mga kadina kay naputlan yung kadina sa ganyan pagpayo. So dalaygon kay naman wala yung posible sa atong pagpangayo ngadto kay kaniya. Aduna gid say gamitong tao dinis kalibutan aron kita ang mahatagan mga igsoon. Dagon. Salig kita sa atong labaw kaga. Kay Sir Gib tinuod mga igsoon. Siya ay ato agyong tinuod nga mahal. Nagikan pa sa kaniadto ug hangtod karon mga igsoon. Nagapadayon ang iyahang pagmisyon ni kalibutan. O kita na pod mga kaigsunan ang gihimo ni ehemplo dinhi sa kalibutan mga igsoon. Una nga dasig lang gid kita mga kaigsunan sa tong pagtulunan sa Divine Master King Spirit kay mao gid kini mga igsoon. Ang tinuod og kamatuoran mga kaigsunan. Mao gid kina ang atong igasangyaw ngadto sa tibuok kalibutan sa tibuok katawhan mga igsoon. Ngam ang kamatuoran ana sa hadaghan nga balaod mga igsoon ang may tinuod mga kaigsunan. Walay pagtulunan nga wala nang dala og balaod mga igsoon. So sa tuwa mga kaigsunan, daghan kay balaod nga atong gisunod mao na nga ang uban nini mga kaigsunan, no? Nahigpitan. Pero tinuod ka na mga igsoon. Lisod kaayo sundon ang balaod, higpit kaayo mga kaigsunan. Pero kaluwasan ang gipaingnan nato ni Hanan. Dagon. Ang dalagyan kayo ang atong labang kagaw. O ka natong tanan mga igsoon, pinakutason ng akong mga pulong mensahe, kay daghan pa mga gayud ang mamulong, kay matud pa sa atong sale, sa ato ang chairman, mapamulungon niya no, ang ato ang mga dapat o kamistuhan. So, mayong gabi, kanatong tanan mga igsoon.